Hello everyone, welcome back to my channel. Aji bi moi apne so pipi kushi pala apne ange thank you bubu karne aha se etia aha do. Firstly, churches khanbra, friends khanbra, family khanbra, kun moi laga YouTube family khanbra kiman bra moi karne pray kuri di ase apne so ki kushi pai ase moi mota mujun ba do apne ange khorai kena di bole ko nai hole bi mota mujun ba bi hodai phatana kuri di ase de moi nishina apne ange tuk ai bole ni dibi de kau phal lai phal rakhi dibi de kuna apna han karne phatana kuri ase de kiman manuba mujun ki pray kuri ase aru financially mujun ki kiman manuba modot kuri ase apni han karne bi apni han family karne apni han karne mohan khorai kena mohan ba khorai kena di bole de eko nai hole bi apni han karne pray kuri ase etuba mota mujun ba do khorai kena di bole eko nai hole bi apni han karne pray kuri dibi thakibo de aru apni han so manuge beshi thank you aru isu bra apna han ge bless kuri dibo koine etu janai di ase aru moi kali video upload kora do manu so ke khushir kuri na thakibole karne moi nishina nokorobole karne ki holibe second opinion lobo lage na aro any doctor duita tinta ki hodibo ki holibe apna ineka aro operation khan korobole ase kole de idia ko anishina CT scan khan test khan eneka phal bal logina koribi de kona edu kobole karne video banaise to edu video banamle bishi manuba FIR dibi bose to moila YouTube family by FIR dibi ko an hoide moila relative kan sob pra FIR lodge kori dibi ina koina thakise holebi mota mujun ba do mujun pap manu ase mujun biya manu ase holebi mujun biya manu holebi isu kam gora manu ase etba enega do nokorobo kona mota mujun ba decision logina first year relative kan ba bi ko adum de mujun edu nokorobo na mujun chari dise kilo ole mohan phatana bi kore aru manu bi hoy tahan ba mokhan ge biya korishi holebi mokhan ba tahan ge punishment dibole dole mokhan revenge lobole mokhan kun ase punishment dibona nidibo ki kurbo na nokurbo itu issue right decision lobona mota mujun ba decision no lobo ba biya manu lebi mujun do pray kura manu ase itu ba eko nokurbo charibi aru ideal situation to mujun do bishi tough situation ase kinaka moila treatment korbo kinaka moila bimar do phal kuri dibo mujun idula attention di ase na morning sam ini khorde pui thaki shigolibe morning sam tai moi karne pray kuri inga thaki mujun inga pray kurna thaki ase aru idu chamila de do mujun do idia phasi bole mon nai ki lole do FIR dishigole inga hui jai na itu ba morom pra mota mujun na problem bi understand kuri dibi apni kan ba morom gura do moi kali bishi chani shi mokhan moi man kushi paise apni kan ba moi ge mon tangor bole karne man ko do moi aki de radiation dibo na nitibo moi treatment lobo na no lobo na moi bichi kandi gina thakisi de moi kandi gina mota mola husband ge moi do ini chai jaboni ge moi do treatment no lobo ni ge moi phui lage muri libe pachi libe charibe moi radiation chemo khan no lobo na moi bishi kandi thakisi holebi apni han ba morom kura apni han ba support kura moi video upload kura tumde apna han ba support kura edu kan dikhi na moi beshi mon dangor hoi jaisina edu ba moi treatment do edu ba start kori jai ase to ida ina treatment start kurande inga manu ge chakara chamila inga kura do biya ase mota mujin bi bhabina edu ba mujin la problem de morom bra understand kori dibi mujin la tough time di apni an ba pray help kori dibi modoti kori dibi holebi moi nishina no hobole karne apni an sob manu hushir kuna takibi ki treatment go bola ase kinega test ko bola ase ki ase edu chani gina apna han thakibi edu chani gina thakibole karne moi apni an ge share kora ase edu ba morom ba apni an ba beshi support kore ase apni an ba moi ge beshi morom kore ase moila YouTube family ba moi ge beshi morom kore ase moi chani ase moi understand kore ase edu ba apni an ba moi ge edu FIR lodge koribi edu kwa ase hoi edu beshi right ase de hoile be mota mujun do idia kwa nishina pap manu lebi issue kam kora manu ase edu ba mohan inega korobole na pare aro amahan sob manu idia moila YouTube family kan kiman ase amahan sob manu bi hoshir kurna thakibo amahan sob manu bi sita thakibole koshis korbo manu ge thokai gina nole do manu ge misa kori gina inega kam korobole no korbo manu ba mohan ge
ইটা মই এক্সপেৰিয়েন্স লোৱা নিচিনা নহব নকৰিব লাগে মানুহে না আমাৰ সব মানুহ বুজি কিনা জানি কিনা থাকিব লাগে এতিয়া itu bra apni an sob ke moi pray di mutoti mangi ase sob pramorom bra pray di mutot kori dibe moi achiba radiation start hoise moi da radiation logena itya video banai ase di apni hange to kobole karne itu ba apna sob manuge moi thank you so much ko ase bishi support kori kina ahara thank you so much aro age dibe inika support kori kina ahibi de inika help kori kina ahibi de moi ge aro pray di mutot kori dibi de apni an pray kura to bishi dangor ase pray kuri shibole sob manu la pray mohalla pray aro sob la pray milai shibole bishi strong hoi kina bhal hoi jabo na etu ba moi etu pisas ase etu ba morom bra apna an patana de mutot kuri dibi de aro ajiba treatment start hoise dawai khan bi doctor khan ba protein khan inika digina ase moi khabole karne nai etu khan digina ase kilo le do treatment start hoise gole do ভাত খান কি খান খাবলৈ নাপাৰব না এটো বা তাহান বা এটো ইনিকা দিকিনা আছে তাওই খান ওই মানুহ কাল দি ব্ৰা মই টক পাই আছে একো নহয় কিছু ব্ৰা পাচাই দিব না খুব আছে এটো বা মৰম ব্ৰা মই কাৰণে প্ৰে কৰি দিবি আৰু আপোনাৰ না সাপোৰ্ট দেখি না মই বেছি খুশি পাই আছে আৰু আপোনাৰ না সাপোৰ্ট দেখি না মই বেছি মন টাঙৰ হৈ আছে না এতিয়া তো এটো বা মই মন টাঙৰ কোনা ট্ৰিটমেন্ট কৰনা যাব এটো বা আপোনাৰ সব ব্ৰা মই কাৰণে প্ৰে কৰি দিবি দে কোনা আপনার লা সাপোর্ট দেখা আপনার লা মরম করা দেখি না মই ভিডিও না বানাই না পড়বলে পারা নাই না এটা মই আজি তো ভিডিও বানাবো না আপনার লা মরম দেখি না পানা আছে এটা মরম ব্রহ্মকে সাপোর্ট করি না থাকিবি দে পাটনা দে মদত করি না থাকিবি দে কোনা আপনার সব কে তো জানাই দি আছে দে থ্যাংক ইউ সো মাচ সবকে